Skat. Nakoy pangutana. Unsa nga prutas ang nagsugod og letrang H? H. Hotdog. Prutas? Bawa ka kada mo. Okay, unsa man be? Anak ka na Letter H nagsugod. Hotdog na putas. Prutas. Ha? Nara, daghan kayo. Kaupat. Kuwang pagunom. Ha? H's ka pangutana. Unsa nga prutas ang nagsugod og letter H? Hinog mangga. Hungarian. Hapon. Avocado. Ha? Tagani mo hang ante, hinog nga saging, hinog nga mangga, hinog nga kapayas. Hasa-hasa. Ay, hinog yun. Mayon, hasa-hasa na prutas na ron. Nahinog man na. Oh. Hinog na dragon fruit. Oh. Hinog na... Sana, hinog na Jollibee. Wala oy. Nabot butang Jollibee nga prutas man natong gisgutan.